बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा कि एक गरीब मकई वाले पर जिन मेहरबान हो गया, तकदीर मकई वाले का कहाँ तक साथ देती है, ये देखने के लिए पार्ट 2 में दुआ वाइस के साथ रही है। तुम्हारी मकई बहुत अच्छी थी, अजनबी ने अपने फटे हुए डोल से मुशाबा आवाज में कहा। हमें आज भी वैसी ही मकई बून दो। भयानक सूरत अजनबी के लबों से इन कलामात का अदा होना था कि फजल दीन का सारा डर खौफ लम्हे के हजारों हिस्से में उड़न छू हो गया और उसने बोरी से मकई निकालकर सुलगते कोलों पर सुखाना शुरू कर दी। उसे यकीन हो गया कि ये जनात उसकी जान के दुश्मन या उसे परेशान करने वाले कोई शरीर जनात न थे, बल्कि उससे मकई खरीदने वाले गोया उसके गाहक जनात थे। उसने मकई से भरी तमाम बोरी खाली कर डाली। तमाम मकई उसने कोलों पर सेक कर जनात के हवाले कर दी और जनात ने उसे भुने हुए मकई के इवज सोने का एक सिक्का थमा दिया। सिक्का बेहद वजनी था और खालिस तरीन सोने का था। फजल दीन के तो मारे खुशी के पैर ही जमीन पर न टिक रहे थे। सुनो, तुम वो मस्जिद देख रहे हो? भयानक सूरत अजनबी ने हाथ के इशारे से एक कदरे दूर वाक़या मस्जिद की निशानदेही की। फजल दीन ने नजरों का जाविया मस्जिद की तरफ मरकूज करके इकरार में गर्दन हिला दी। जुम्मे की नमाज हम सब इस मस्जिद में अदा करते हैं, सिवाय औरत के। हमारे कबीले का एक एक मर्द और बच्चा हर जुम्मे इस मस्जिद में लाजमी जमा होते हैं। तुम भी हर जुम्मा यहाँ आया करोगे और मस्जिद की दीवार के साए में खड़े होकर हमारे लिए मकई बनाया करोगे। अजनबी की बात पर उसने हस्बे आदत इकरार में गर्दन हिला दी। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे हर जुम्मे तुम्हें यहाँ आना होगा और तुम कभी नागा नहीं करोगे और ना ही कभी किसी को ये बताओगे तुमसे मकई कौन खरीदता है। जिस दिन भी तुमने किसी को हमारे बारे में बताया, उस दिन से हम तुमसे मकई लेना बंद कर देंगे। फजलदीन ने इकरार में गर्दन हिलाई और जिनके हुक्म पर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। चंद कदम चलने के बाद उसने यूं ही गर्दन घुमाकर अपने अक्ल में देखा तो वो तीनों अपनी जगह से गायब थे। सिक्के का वजन 20 ग्राम के लगभग था। फजलदीन और बागबरी के तो बाग ही जाग उठे। वो दोनों सोने के सिक्के को बारी बारी हाथ में लेते रहे और उल्ट पलट करके बार बार सिक्के का जायजा लेते रहे। वो सोने का सिक्का देख देख कर मासूम बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। खुशी की ज्यादती से उसकी हंसी काबू में न आ रही थी। गर्ज की उस रात मारे खुशी के वो पूरी रात ना सो सके। जुम्मे का दिन आते ही फजलदीन ठेले पर मकई की बोरी लादे उसी जगह जा पहुंचा। उसने जुम्मे की नमाज भी उसी मस्जिद में अदा की और तमाम मकई बेचकर 20 ग्राम सोने का एक सिक्का लिए खुशी खुशी घर आ गया। पूरा हफ्ता फजलदीन बेचैनी से जुम्मे का इंतजार किया करता था। फिर जो ही जुम्मा आता वो सुबह सवेरे ही वीरान इलाके की मस्जिद के करीब जा खड़ा होता। खुदा की शान थी कि उस वीरानो गैर आबाद इलाके में सिवाय उस मस्जिद के दूसरी कोई इमारत भी वाक़या न थी और मस्जिद की इमारत भी बहुत कदीमी मालूम होती थी। बहरहाल चंद ही दिनों में फजलदीन की जिंदगी की काया ही पलट कर रह गई। सिर्फ 40-50 रुपए रोजाना कमाने वाला फजलदीन अब सिर्फ हफ्ते के एक दिन मकई बेचने लगता और हजारों रुपए की मालियत का सोने का एक सिक्का लेकर घर में दाखिल होता। घर में रुपयों की आमद होते ही उनके रहन सहन और खाने पीने में भी वाज़ह फर्क आ गया। अब वो 40 रुपए कमाने वाला गरीब बुट्टे वाला न रहा था, बल्कि हजारों रुपए कमाने वाला सेठ फजलदीन बन चुका था। इस बात के लिए वो खुदावंद करीम का जिस कदर भी शुक्र बजा लाता कम था। वाकई बुजुर्ग सच ही कह गए थे कि देने वाला जब भी देने पर आता है ऐसे ऐसे रास्तों से बंदों को देता है कि जहाँ बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता। क्या फजलदीन के ख्वाबों ख्याल में भी ये बात थी कि कभी उसकी किस्मत अचानक यूं भी पलटा खाएगी कि वो जमीन का ज़राए फलक का तारा बन जाएगा। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। फजलदीन जवानी की हदूद से निकल कर बुढ़ापे में दाखिल हो गया। उसके सब बच्चे भी जवान हो गए। 3 बेटियों की उसने अच्छे घरानों में शादियां कर दी और दोनों बेटों को वर्कशॉप खोल कर दे दी। हालांकि अब उसे मकई का ठेला लगाने की कोई जरूरत महसूस न होती थी, क्योंकि उसके 2 बेटे ठीक ठाक कमा रहे थे और वो भी फजलदीन को ठेला लगाने से रोकते और मना करते थे। लेकिन फजलदीन किसी की ना सुनता और लाजमी जुमे के दिन ठेला लिए वीरान आबाद इलाके की तरफ निकल पड़ता। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि
ابا اب تم یہ مکئی بیچنا بند کر دو، میں بھی سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ غریب کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازا، اب واقعی مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ پاؤں اور ہاتھوں میں بھی اب وہ پہلے سا دم نہیں رہا۔ مکئی پکاتے ہوئے فضل الدین نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا جس نے پہلی بار اس سے 300 روپے کی مکئی خریدی تھی۔ نہیں، فضل الدین کی بات ختم ہوتے ہی وہ لڑکا شیر کی طرح دھاڑا۔ بھٹے سیکتے فضل الدین کا ہاتھ لرز کر رہ گیا۔ چاہے تم دنیا کے امیر ترین شخص کیوں نہ بن جاؤ، لیکن تمہیں یہاں ہر جمعے آنا ہی پڑے گا۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا، تم نے ہم سے ہر جمعے یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب تمہیں اپنے وعدے کا پاس اسی طرح رکھنا ہوگا جب تک تم زندہ رہو گے یا تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی۔ تمہیں ہر جمعے یہاں آتے رہنا ہوگا، اس کے عوض ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت باری نقصان پہنچائیں گے، جن زادے نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگرچہ زین زادے کی یہ زور و زبردستی فضل الدین کو کچھ پسند نہ آئی، لیکن وہ آخر ایک جن زادے کا بگاڑ ہی کیا سکتا تھا، لہٰذا اسے مجبوراً یہ وعدہ کرنا ہی پڑا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں آؤں گا اور تم لوگوں کو مکئی پکا کر دیا کروں گا۔ چند مہینوں تک تو فضل الدین اپنا وعدہ نبھانے پر ہر جمعے بلا ناگا اس ویران علاقے میں جاتا رہا، لیکن آخر کب تک وہ اس معمول کو جاری رکھ پاتا؟ بڑھتی عمر کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ضروریات اور کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ اب وہ ٹھیلا گھسیٹ کر ویران علاقے میں جانے اور مکئی سے بھری بوری کے مکئی کے کولوں پر سیک کر سخت عاجز آ گیا تھا۔ اب اسے سونے کے سکے میں بھی کوئی کشش محسوس نہ ہوتی اور نہ ہی سونے کا سکہ پا کر اسے کوئی خوشی ہوتی، کیونکہ اب اس کے اپنے بیٹے سونے کے سکے کی رقم سے دگنی رقم کما رہے تھے۔ میں بہت تھک چکا ہوں، میرا یقین کرو اب مجھ سے باری ٹھیلا دھکیل کر 2 قدم بھی نہیں چلا جاتا۔ میں تم لوگوں سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، مجھ پر رحم کرو اور مجھے میری زبان میرے وعدے سے آزاد کر دو۔ ایک دن اس نے اپنے گاہک جنات کے سامنے اپنی مجبوری بتا کر رحم کی درخواست کی، لیکن کسی نے بھی اس کی درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ اپنی دی ہوئی زبان یا اپنے کیے ہوئے وعدے سے اب تم صرف مر کر ہی آزاد ہو سکتے ہو۔ جنات نے اسے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، مرتا کیا نہ کرتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر جمعے ویران علاقے کا رخ اختیار کر لیتا، چاہے سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا لو چل رہی ہو، وہ ہر حال میں جمعے کے دن مکئی سے بڑا ٹھیلا لیے ویران علاقے کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اسے اس دنوں بیٹے، چھوٹی بیٹی اور بیوی بہت روکتے رہے، لاکھ منع کرتے رہے، لیکن وہ یہ کہہ کر چلتا بنتا کہ میں نے کسی کو زبان دے رکھی ہے، میرا جانا بے حد ضروری ہے، میں تم لوگوں کو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دن اسے اس قدر تیز بخار نے آن گھیرا کہ اس کے لیے اٹھ کر چلنا تو دور کی بات، اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سخت نہ رہی تھی، اور قدرت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ اس دن جمعے کا ہی دن تھا۔ باوجود تیز بخار میں چلنے کے وہ ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چلا آیا۔ اس تھوڑے سے فاصلے میں وہ اس قدر کانپنے لگا جیسے میلوں دور سے بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہو۔ اس نے چاہا وہ ٹھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا کر دیوار سے لگا کھڑا ٹھیلا زمین تک لائے۔ جو ہی اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا چاہا، اس قدر زور سے اسے چکر آئے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تان کر رہ گئی اور وہ لڑکھڑا کر دب سے زمین پر آ گرا۔ اتفاق سے اس کا بڑا بیٹا اس وقت گھر میں داخل ہوا اور باپ کو زمین پر گرتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے لے چلو، میرا وہاں جانا بے حد ضروری ہے، اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ سب یہاں آ جائیں گے، خدا کے لیے بیٹا مجھے وہاں لے چلو۔ اس نے بیٹے سے التجا کی، کہاں ابا کہاں لے چلوں میں تمہیں، اس حالت میں تم کہاں جاؤ گے، تم آرام کرو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ بیٹے نے اسے سہارا دے کر بامشکل کھڑا کیا، میرا جانا بہت ضروری ہے بیٹا، ڈاکٹر کو گولی مارو، تم صرف مجھے وہاں لے چلو۔ وہ اپنی بات پر بازید رہا، کہاں ابا کہاں؟ بیٹے نے ضد چوک کر دریافت کیا، وہیں جہاں میں ہر جمعے جاتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میری راہ تک رہے ہوں گے، اگر میں وہاں نہیں پہنچا تو وہ یہاں آن دمکیں گے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران بیٹا اسے سہارا دیے اس کے کمرے میں لے آیا اور آرام سے اسے پلنگ پر لٹاتے ہوئے کہا، اگر وہاں جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میں چلا جاتا ہوں، آج میں تمہارے سالوں پرانے گاہکوں کو مکئی پکا کر دوں اور ان سے پوچھوں گا کہ آخر
आखिर मेरे अब्बा के मकई में ऐसी क्या खास बात है जो तुम लोग मेरे अब्बा जान ही नहीं छोड़ते। उसके बेटे ने शोखी से कहा और कमरे से निकल गया। फजलुद्दीन अपने बेटे को पुकारता ही रह गया। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा या कोई भी इस बात से वाकिफ हो कि सालों से उससे मकई खरीदने वाले उसके गाहक इंसान नहीं बल्कि जन्नात थे। फजलुद्दीन का बड़ा बेटा यूसुफ जब उस जगह पहुंचा तो ये देखकर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही कि जहाँ बरसों से उसका बाप मकई बेचने आया करता वो इस कदर वीरान और सुनसान और गैर आबाद जगह होगी। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी का कोई नामो निशान न था। यहाँ अब्बा से कौन मकई खरीदता होगा, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, यूसुफ ने दिल में सोचा। लेकिन वो बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचा था। इसका सबूत वो मस्जिद थी जो इस जगह की खास पहचान के लिए उसकी माँ ने उसे बताई थी। बहरहाल वो मस्जिद के करीब पहुंच गया और मस्जिद की दीवार के करीब मकई का ठेला लिए जा खड़ा हुआ। अब उसे अपने अब्बा के उन पुराने ग्राहकों का इंतजार था जो सालों से अब्बा से मकई खरीद रहे थे। एक एक करके कई लम्हात गुजर गए लेकिन कोई एक बंदा खुदा भी उससे मकई लेने न आया। बंदा तो दूर की बात, उसे वहाँ किसी कुत्ते के पिल्ले तक का वजूद दिखाई न दिया। अब उसे सख्त कोफत महसूस होने लगी और हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी गिरफ्त में इजाफा होता रहा। उसने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी के 4 कीमती घंटे इस वीरान आबाद जगह पर गुजार चुका था और हासिल स्वाए कोफत बेजारी और ज़हनी उलझन के कुछ न हुआ था। जोहर की नमाज का वक्त भी हो चला था। उसने सोचा घर जाकर नमाज पढ़ी तो बहुत देर हो जाएगी, लिहाजा उसने उसी वीरान मस्जिद में नमाज अदा करने का सोचा और ठेला वही छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया। पूरी मस्जिद खाली पड़ी थी लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कहीं भी मस्जिद में मकड़ी के जालों का मामूली सा भी नामो निशान न था और अंदर से पूरी मस्जिद की दीवारें और फर्श इस तरह साफ सुथरे थे जैसे बिला नागा मस्जिद की जाट जटक और सफाई की जाती हो। उसी वक्त उसे ये महसूस होने लगा कि मस्जिद में वो तनहा नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। कई लोग नमाज की तैयारियों में मसरूफ थे। उसे सरगोशियां सी सुनाई दे रही थी, चहल पहल सी महसूस हो रही थी। हालांकि बज़ाहिर कुछ दिखाई न दे रहा था लेकिन इसके बावजूद शिद्दत से उसका दिल अपने इर्द गिर्द मुतहरिक जिंदगी को महसूस कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसे खौफ सा महसूस हुआ लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने दिलो दिमाग को खौफ के जाल से आजाद किया और वजू खाने की तरफ बढ़ गया। वजू खाने में पहुंचकर उसने नल खोलकर देखा तो पानी आ रहा था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और वजू शुरू कर दिया। एक बार फिर इस एहसास ने उसका दिल धड़का कर रख दिया कि वो वजू खाने में भी अकेला न था, कई लोग उसके साथ बैठे वजू कर रहे थे। उसने वजू के दौरान ही पूरे वजू खाने पर एक नजर दौड़ाई लेकिन उसे सिवाय अपने दूसरा कोई भी दिखाई न दिया, जबकि खामोशी में लिपटी सरगोशियां उसे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। बहरहाल उसने वजू खत्म किया और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद के कशीदा ज़हन में चला आया। दौरान नमाज भी यही एहसास उस पर शिद्दत से हावी रहा कि वो किसी अकेला नमाज नहीं अदा कर रहा था बल्कि मस्जिद का पूरा सहन नमाजियों से भरा हुआ था। जिस्म के पसीने के मोती उगलने लगे। उसने जल्द नमाज खत्म की और बाहर की जानब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ठहरो बादलों की गरज से मुशाबा आवाज सुनकर उसके बढ़ते कदम सख्त हो गए। उसने धड़कते दिल के साथ घूम कर देखा तो सफेद लिबास में मलबूस एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को खड़े देखकर उसकी जान में जान आई, वरना ऐसे वीराने में वो किसी जिन भूत या चुड़ैल के मिलने की उम्मीद तो रख सकता था, किसी इंसान के मिलने की उम्मीद तो हरगिज नहीं। उसे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि उसने इस बुजुर्ग को अब तक क्यों न देखा। बुजुर्ग इस कदर ज़ईफ थे कि उनके सारों लंबी सी दाढ़ी के अलावा उनकी पलकों और भौहों तक के बाल दूध की मांद सफेद थे। आज तो हमने तुम्हें यहाँ नमाज अदा करने दी लेकिन दोबारा कभी इस मस्जिद के अंदर कदम न रखना। तुम्हारे बाप ने अपनी जुबान का पास न किया, उससे कहना आज से हमारा मुआहदा खत्म, हम उसे आजाद करते हैं। उसे आजाद करने के लिए हम अपने आदमी रवाना कर चुके हैं। ये कहते ही बुजुर्ग एकदम से गायब हो गए लेकिन यूसुफ के दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां सी बाज उठी। वो तेज रफ्तारी से मस्जिद से निकला और ठेले लिए बगैर घर की सिमत दौड़ लगा दी। फजलुद्दीन का पूरा जिस्म बुखार की शिद्दत से आंच दे रहा था। उस पर गुनूदगी सी तारी थी। कभी वो अपनी आंखें खोल देता और कभी अज खुद उसकी आंखें बंद होने लगती। एक नामामूल सी बेचैनी ने उसे अपने गिरफ्त में ले रखा था। वो शिद्दत से यूसुफ का मुंतजिर था जिसे उसके हिसाब से अब तक आ जाना चाहिए था। यूसुफ तो ना आया लेकिन धड़म से दरवाजा धकेलते उसके पुराने गाहक वहाँ आन दम के। वो सब कहरो गजब की तस्वीर बने हुए थे
اور ایسی جلتی نظروں سے اسے گور رہے تھے جیسے کسی بھی لمحے اس پر جپٹ پڑیں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر اپنی پوری جان سے لرز کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے بہت تیز بخار نے آن گھیرا تھا، اب تک میرا بدن بخار کی شدت سے جل رہا ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ لیکن تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں نا، تم مرے تو نہیں، اور تم نے یہ کہا تھا کہ جب تک میری ایک بھی سانس باقی ہوگی میں وہاں آؤں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی فضل الدین، اپنی زبان کا پاس نہ رکھا، اب ہم بھی مجبور ہیں۔ اس بھیانک صورت اجنبی نے اپنی پاٹ دار آواز کا سور پھونکا۔ لیکن میری جگہ میرا بیٹا تو آیا تھا، اس نے ایک امید سے کہا۔ ہمارا تمہارے بیٹے سے کیا لینا دینا، ہم صرف تمہیں جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ تم نے اپنی زبان کا پاس نہ رکھا۔ البتہ ہم اتنا رحم کر سکتے ہیں کہ ہم تمہاری بیوی اور بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تمہیں سزا دیے بغیر نہیں جائیں گے۔ جن نے غضبناک لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنی جگہ 1 انچ آگے نہ بڑھا، لیکن اس کا ہاتھ از خود لمبا ہو کر فضل الدین کے یکے گلے سے لپٹ پڑا۔ فضل الدین کو لمحے بھر کی بھی مہلت نہ ملی اور اس کا وجود بے حس و حرکت ہو گیا۔ یوسف جب بھاگا ہوا گھر پہنچا تو اسے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے باپ سے مکئی خریدنے والے اس کے جنات گاہک اس کے باپ کو اس کے وعدہ خلافی کی سزا دے کر جا چکے تھے۔ وعدہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی سے بھی وعدہ کرتے وقت ہمیں اپنے لفظوں پر قابو ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وعدہ خلافی کی سزا دینے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مجبوری کے تحت اپنا وعدہ وفا نہ کر پائے، وہ ہمیں صرف ہمارے لفظوں کی مار مار کر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ غریب فضل الدین کے ساتھ ہوا۔ اس نے صرف یہی تو کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔